السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوديزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله نديرو كومبوزيسيون دو بروميير تريمستر بروميير اني موين. دونك هذا النص غادي نقراه، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف باش تحلوا الموضوع. دونك تبعوا معايا ما تروحوش بعيد، نقراو النص والأسئلة. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner reste l'un des repas de la journée à privilégier. Alors, que doit-il comporter? Un petit déjeuner complet et bien adapté à toute la famille devrait comprendre un produit céréalier, un produit laitier, un fruit, une boisson. Quel produit céréalier? Du pain ou des céréales qui favorisent des parts de féculents. Quel produit laitier? Un bol de lait froid ou chaud, un yaourt ou un fromage blanc. Quel fruit? Kiwi, pêche, banane, abricot, orange, pomme, en fonction des saisons. Un jus de fruits pressé ou un 100% pur jus. Quelle boisson? Café, thé, eau, chocolat chaud. Donc, هذا النص التاعنا. نقراو les questions. A. 1A. Ce texte est de type explicatif, informatif, narratif. B. L'auteur nous montre comment être propre, manger convenablement. Choisis les bonnes réponses. Choisis اختر الجواب الصحيح. Quels sont les produits laitiers cités dans le texte? نحوس عليها في النص ونخرج الجواب. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. On favorise les céréales les plus sucrées. Le petit déjeuner est un repas très important. A ou B نشوفهم si c'est vrai ou faux. طبعا نقارن مع الجمل النص. 5. Trouve dans le texte le synonyme du mot vert. 6. Souligne le nom et encadre l'adjectif qualificatif dans cette phrase. Je souligne le nom et j'encadre l'adjectif qualificatif. Pour être en bonne santé, il faut bouger. نحوس على le nom et l'adjectif. 7. Souligne le nom et entoure le complément du nom. Je souligne le nom ou j'entoure le complément du nom. Je mange un pain au chocolat chaque matin. 8. Du pain ou des céréales qui favorisent des parts de féculents. هاد la phrase souligne la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. 9. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Nous, choisir la recette du chocolat. Les élèves remplir leur fiche d'identité. نشوفوا السؤال اللي بعده. 8. Transforme 10 normalement 10 هنايا. Transforme au féminin puis au pluriel. Il prend un jus froid. Il prend une tisane froid. واش تولي مع une tisane هنا un jus masculin. L'adjectif راه masculin. Une tisane féminin froid واش تولي. Il prend des petits pains. Des petits pains راه في pluriel froid واش تولي مع pluriel. La production écrite. Rédige un petit texte de 3 à 4 phrases dans lequel tu expliqueras la composition d'un repas équilibré. Donne un titre à ce texte. Commence ta rédaction par la partie du questionnement. يعني لازم السؤال. Conjugue les verbes au présent. الأفعال تاعي كاع نديرهم في البريزون. Emploie des adjectifs qualificatifs et des compléments du nom. Voilà. هذه الأسئلة تاوعي. دروك حبسوا لا فيديو، روحوا حملوا لو ليان من لا بواط ديسكريبسيون من صندوق الوصف، حلوه ورجعوا تشوفوا معايا. الوغ نرجعوا للحل. التكست تاعنا راه يهضر على لو بوتي ديجوني. لو بوتي ديجوني هو وجبه الصباح. قال لك باللي هي ان روبا، وجبه مهمه، بصح واش لازم يكون فيها؟ لازم تكون كامله وتكون على حساب كل عائله. لازم يكون فيها ان برودوي سيرياليي اللي هو والبرودوي laitier, fruits et boissons. Céréalier, قالك لازم يكون فيه خبز céréales qui favorise des parts de féculents. يكون فيه الفيكولون. Produit laitier اللي هو الحليب. Un bol de lait froid ou chaud. حليب بارد ولا حامي. Un yaourt et fromage blanc. Les fruits الفواكه
عطانا انواع الفواكه en fonction des saisons. طبعا كل فاكهه على حساب الوقت تاعها. ولا نشرب عصير الفواكه ولا عصير يعني يكون 100% من الفواكه. لي بواسون السوائل الكافي تي ولا ماء ولا شوكولا شو. هذا واش راه يهضر النص تاعنا. نروحو نشوفو لي ريبونس. Ce texte est de type explicatif, informatif, narratif. Narratif ça veut dire يروي قصة. Informatif يعطينا معلومات. Explicatif يشرح. حنا دائما قلنا ندو explicatif لأنه هنا عطاني سؤال وبدا يشرح لي. D'accord? L'auteur nous montre comment être propre ou la manger convenablement. On va dire manger convenablement. Parce que نظيف ما هنا ماشي يهضر على النظافة راه يهضر على الأكل. Qu'est-ce qui comporte un petit déjeuner complet? Qu'est-ce qui comporte un petit déjeuner complet? Il comprendre. Comprendre هو le verbe اللي هنايا comporte. عفوا. Donc produit céréalier. ندير un déjeuner complet. Un petit déjeuner complet comporte نقطتين ندير un produit céréalier زائد un produit laitier زائد un fruit فاكهة زائد une boisson. Alors, un petit déjeuner complet comporte un produit céréalier, un produit laitier, un fruit et une boisson. ديناها منا ها هما. نروحو 3. Quels sont les produits laitiers cités dans le texte? نكتب les produits laitiers ندير نقطتين ونروح هنايا. لي الحليب زائد ياغورت ولا ندير فاصلة فروماج. هادو لي برودوي ليتيي اللي قالهم في النص. نروحو répond par vrai ou faux صحيح أو خطأ. On favorise les céréales les plus sucrées. هو قال لك les céréales qui favorisent des parts de féculents. Donc هنا faux. Le petit déjeuner est un repas très important. قال لك الوجبة الصباح هي وجبة مهمة جدا وهو قال لك l'un des repas de la journée à privilégier. يعني لازم le repas وجبة الصباح لازم ندوها يعني elle est très importante. Souligne le nom et encadre l'adjectif qualificatif. Pour être en bonne santé, il faut bouger. Santé هي le nom الاسم تاعي bonne هي adjectif qualificatif. Souligne le nom et entoure le complément du nom. Je mange un pain. كيفاش داير هاد le pain au chocolat. هذا le complément du nom. قلنا le complément du nom يجي مباشرة بعد الاسم ويكون كاين une préposition اللي هي à accent pour, sans, en, de la, au avec x. هادو كاع كي نشوفهم au chocolat. انا ننجم نقول je mange un pain chaque matin. بصح انا بغيت نفهم اكثر هاد لو بان واش ولا au chocolat. دونك هذا au chocolat جا باش يكمل لي معنى اسم un pain. دونك هذا complément du nom. Du pain